ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆଇସିଟିର ଉପାଦେୟତା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କିପରି କରାଯାଉଛି ବା ଆଇସିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ କେମିତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛେ ଆମର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛେ ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ସବୁ ଦରକାର, କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ କରିପାରୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏବଂ डिजिटल लाइब्रेरी कहले कौन बुझुचे ताकू मध्य आमे आलोचना करिचे एवं डिजिटल लाइब्रेरी रे डी स्पेस को व्यवहार करी आमे केमिति आमर तथ्य बा जहाँ आम पाखे संग्रहित अच्छी सेगुड़ी को आम गच्छित रखिपे संरक्षित करके रखिपे आम लाइब्रेरी रे से सब विषय में आम बर्तमान पर्यंत आलोचना करिचे। आज जहाँ आम आलोचना करवा एटा आमर यूनिट 8 रे जहाँ अच्छी से सब विषय आलोचना करवा कौन अच्छी ना आम जमी गतकाली आलोचना करते आम डिजिटल लाइब्रेरी तैयारी करुचे डी स्पेस को व्यवहार करी आज आम आलोचना करवा जे डिजिटल लाइब्रेरी आम तैयारी करुचे आमर ग्रीन स्टोन को व्यवहार करी ये सब गुड़िक हूँ कौन आम कल डी स्पेस विषय आलोचना करते आज ग्रीन स्टोन विषय आलोचना करने जाऊे प्रस्तुत होचे। तो यही जिनस गुड़िक दुटा सफ्टवेयर गुड़िक कौन हो आम पाखे मुक्त भाव में उपलब्ध होमें यही सफ्टवेयर गुड़ी को बिना देय बिना शुल्क आम पाखे पाइपर जहाँफल कि आमको सुविधा होम लाइब्रेरी काम करने हो इनस्टलेसन आम कंप्यूटर में इनस्टल करुचे तो यही सफ्टवेयर गुड़ी को इनस्टल करने आमको सुविधा हो कहीं बिना पैसा आम पाइपे बजार में उपलब्ध होमको किसी देय देवाक पड़े। ताले आसतु बर्तमान आम से सब विषय आलोचना करवा जे ग्रीन स्टोन को व्यवहार करने द्वारा लाइब्रेरी माने कौन आमर आम लाभवान हो पारे एवं ग्रीन स्टोन को व्यवहार करने आम कौन कौन सोपान को व्यवहार करुचे आवश्यक करुचे एवं कु पार्च देके आम ग्रीन स्टोन को आम लाइब्रेरी एक उपादेयता भाव में व्यवहार कर सब जिन देखुचे बर्तमान ग्रीन स्टोन को तो ग्रीन स्टोन विषय आम आलोचना करला पूर्व आम खाली कहवा जे डिजिटल लाइब्रेरी गुड़िक कौन हो विभिन्न आमर जो स्थानीय विषय वस्तु को लेकिन सृष्टि करने आमको एक आम प्रोत्साहित होमको एक पृष्ठभूमि मिल जाऊँगी आमको आम पक्षर साहाय्य सहयोग मिलूँ जे स्थानीय विषय वस्तु गुड़ी को केमती आम लाइब्रेरी संग्रहित करके गच्छित करके रखिपर। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी जदि विषय आम आउे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा आम देखा जे डिजिटल लाइब्रेरी गुड़िक हूँ स्थानीय विषय वस्तु सृष्टि करने आमको साहाय्य करुच्ची से निजे सक्षम हो कौन सूचना स्थानीय सूचना दबारे से सक्षम होची एवं आमर जे लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी आम सब कार्यरत अच्छे विभिन्न लाइब्रेरी संपर्क में जानीचे तो विभिन्न लाइब्रेरी सूचना प्रणाली कौन कौन रोचे जमती उदाहरण स्वरूप यदि आम देखा जे गोटे आमर जमी रोचे पब्लिक लाइब्रेरी आमर विभिन्न लाइब्रेरी सिस्टम रही एकाडेमिक लाइब्रेरी रिसर्च लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी कथा देखा तो ये जो विभिन्न प्रकार लाइब्रेरी सब रही सब जगह सूचना प्रणाली सामान न थाए से आम अल्प बहुत भी जानीचे माने स्कूल कथा आम देखा स्कूल छोट छोट पिला अच्छा तो से केमती सूचना आम दे पार कौन कौन सूचना मत आवश्यक रही तो सूचना प्रणाली हूँ एक प्रकार एवं तापर जब आम पब्लिक लाइब्रेरी कथा चिंता करवा पब्लिक लाइब्रेरी जो उपभोक्ता मैंने आसती सेवा पाइबापी तो से को सूचना दबा प्रणाली सी अलग प्रकार
से सब विषय आलोचना करबा हमर माने नै किंतु आमे एति खाली जानिबा दरकार जे सब लाइब्रेरी सूचना प्रणाली समान न थाए तेणु को लाइब्रेरी सूचना प्रणाली केमिति से माने जानिबा पाई मध्य हमको डिजिटल लाइब्रेरी गुडिक हमको बहुत सहायता करथे एवं से जो सूचना प्रणाली विभिन्न लाइब्रेरी रही से सब गुडी को मध्य माने हमर विभिन्न यात्रिक कौशल को व्यवहार करके आम विभिन्न जंत्रपाति व्यवहार करके जमती आम कहे आज कंप्यूटर हो स्कानर हो माने रेकर्डर हो आमर कैमेरा हो ये सब विभिन्न जंत्रांश को व्यवहार कर यांत्रिक कौशल को उपयोग करी आमे आमर जो क्षमता रखीचे लाइब्रेरी जो सूचना प्रणाली जो क्षमता सब अच्छी से सब क्षमता को मध्य आमे डिजिटल लाइब्रेरी माध्यम सुदृढ़ कर पारुछे तो आउरी गोटे जिनस होची जे डिजिटल लाइब्रेरी को आमे देखिबा जे से माने होचंदी ताको जदि आमे माने जो कहि परिबा मध्ये एंतरे जे से माने होचंदी पोर्टेबिलिटी कोन पोर्टेबिलिटी ना जदि आमे हमर कंप्लीट लाइब्रेरी को आमे हमर आम पाखरे संपूर्ण जहाँ तथ्य आम पाखरे अच्छी तो अच्छी मौजूद अच्छी आमे से संपूर्ण तथ्य को जदि डिजिटल करदेलु बा डिजिटाइज करदेलु एवं सीडी रॉम रे हो बा कोनसे हार्ड डिस्क रे हो आमे ताको संरक्षित करके रखि पारिलु ताहले आमे कोन करबा ना आमे बेले बेले चाहिले मध्ये से हार्ड डिस्क को ए कंप्यूटर रो बाहर करके आमे अन्य एक लाइब्रेरी नै कि ताकर गोटे कंप्यूटर रे मध्ये देखि पारिबु तो एथि पय को आउची कोन ना एटा होची एक माने सॉफ्टवेयर गुडिक बा जो डिजिटल लाइब्रेरी गुडिक होचंदी एक प्रकार पोर्टेबल माने ताको एठी सेठी में स्थानांतरण भी करि परिबा एवं एक्सेस रो दक्षता एक्सेस मींस माने ता अर्थ कोन आमे ना आमे जदी ता देरु बा जेमति उपभोक्ता माने चेष्टा करचंदी ताकर आवश्यक अनुसार ताकर तथ्य थ्रू बाहर करिया पई बा देखिया पई तो सेही जो एक्सेस क्षमता बा आमे कहूचे तो तार दक्षता मत बढ़ी पारुची नमनीयता डिजिटल लाइब्रेरी गुडिकर जदि गुणवत्ता आमे देखिबा ता ए गुडिक बहुत नमनीय अछंती माने किछि कष्ट सेतरे होएनी आमे जेतेबेले हमर इच्छा मुताबिक बा हमर आवश्यक मुताबिक तथ्य को आमे चेष्टा करू ता देरु बाहर करिया पई ताले बहुत इजीली मते बाहरी आसे बा बाहरी कर परिथौ हम माने सब एवं एमानकर उपलब्धता माने डिजिटल लाइब्रेरी अछि ना नै जानि परिबा माने तार उपलब्धता मध्ये आमे अनुभव भी करबा एवं जे कोनोसी विषय वस्तु जदि हम पाखरे अछि से सबुर संरक्षण केमती करा जाय पारिबो बा संरक्षण रो केमती वृद्धि मध्ये करा जाय पारिबो से सबुरे मध्ये ए डिजिटल लाइब्रेरी रो जो कांसेप्ट बा डिजिटल लाइब्रेरी जो प्लेटफॉर्म आमे एथरे पाई परिबा बा वृद्धि मध्ये करि परिबा ए सब जिंस जा सब वर्तमान आलोचना आमे करले तो एक जदि अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी कथा आमे चिंता करबा आधुनिकीकरण माने वर्तमान समय रे कोन आमे देकी गति करूचे को यंत्रांश आम पाखरे उपलब्ध अछि बा आमे को यंत्र बा यंत्रपाति को आमे हम लाइब्रेरी रे मत पाई पारुचे तो ए सब को लक्ष्य करी जदि आमे देखिबा ताले उपभोक्ता संप्रदाय को मध्य आमे अभिनव डिजिटल सूचना रो जो सेवा दोबा बा देई परिबा सेटा आरंभ करिवा को मध्य ए डिजिटल लाइब्रेरी रो जो प्रयास बा जो चेष्टा एटा होची प्रकृत रे हम मन को उत्साहित करूची बा हमकु उत्साह प्रदान करूची एवं आमे मध्ये उत्साहित होचु जे किपरि भाबरे बा एई सब को व्यवहार करी आजिकाली बा वर्तमान समय रे हम पाखरे जो यंत्रपाति उपलब्ध आमे ताको सब व्यवहार करी केमिति हमर उपभोक्ता मान को आमे संतुष्ट करि परिबु बा से मान को तांकर आवश्यक तथ्य मध्ये जोगे दी परिबु से सब विषय रे हमकु उत्साह प्रदान करूची एवं आउ गोटे जिनस जदि आमे देखिबा एथरे तो ओपन एक्सेस कथा जदि आमे कहूचे बा ओपन एक्सेस माने कोन ना जोटा आमे खुला खुली भाबरे कंप्यूटर माध्यम बा इंटरनेट माध्यम रे आमे एक्सेस कर पारुचे बा खोजी पारुचे बा देखि पारुचे बा जानि भी पारुचे तो सेटा को आमे ओपन एक्सेस बोली कहूचे तो ओपन एक्सेस रो आंदोलन जेबेठो आरंभ हेची एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जेतेबेले तार फिलोसॉफिकल आइडिया बा तार सूचना प्रणाल करिवार सूचना दबार जो शैली बा जो सेति पय जो प्रचेष्टा सेटा जेतेबेले सारा विश्व रे हेई पारिची बा माने प्रतीक मान होची हम सामने रे बा हम देखि पारछु जानि पारछु बा अनुभव भी करि पारछु से जिंस गुडी को तो सेथरे मध्ये कोन होची ना विश्व दरबार रे सेथि प्रति हमकु मध्ये कृतज्ञता भी मिलुची ठीक है जी
ଏବଂ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏମିତି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ମନୋନୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ପଛେ ଏହା ଏକ ମାଲିକାନା ବା କୌଣସି ଏକ ମାଲିକାନାରେ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ ନ ଯିବା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ସବୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ବା ଦେଖାଇବା ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ବା କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କ ର ମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସବୁକୁ ନ ଯାଇ ଯୋଉଟା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବା ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛେ ସେଇ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ମଲ୍ଟି ପ୍ରକାଶନର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶକ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଡି ସ୍ପେସ୍ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ସେଇ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଡି ସ୍ପେସ୍ରେ ଆମେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଇଏ କରୁଛେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଡି ସ୍ପେସ୍ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟୋନରେ ଯେ ମଲ୍ଟି ଫର୍ମାଟ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଯଦି ଆମେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଟୁନ ସିରିଏଲ ସବୁ ଅଛି କାର୍ଟୁନ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବା ଆମେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ଇଏ କରିକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମେ ଫ୍ଲାସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଟେନିସ୍ ଫୁଟବଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖେଳି ପାରୁଛେ ଅନଲାଇନରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ବା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ବା ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛେ ବା ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବି କରିପାରୁଛେ। ତ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ଏକ ବହୁଭାଷୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଦ ଦେଇଥାଏ ମାନେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିନଥାଏ। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁଲେ ବା ଯାହା ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ଚାହିଁବା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନରୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ତାହେଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଥରେ ଯଦି ସେଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବା ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ ଆମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛୁ ବା ମାନେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତା ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବା ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଥରିଟି ଲେଭେଲରେ ସବୁ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ମାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ନଉଛେ ନା କ'ଣ କରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ କହୁଛେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲାଇନର ଏକ ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓପନ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଇଆନ ଏଚ୍ ୱିଟେନ୍ସ ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୱାଇକାଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବା ସେଇଠାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏବଂ
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଏବେ ୟୁନେସ୍କୋ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ ତିଆରି କରିବାରେ। ତ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆହୁରି 3ଟି ଅତିରିକ୍ତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ନା ଏଇଟା ଜାଭା ରନ୍ ଟାଇମ୍ ପରିବେଶ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କହୁଛେ ତାହେଲେ JRE ବୋଲି କହୁଛେ, ଇମେଜ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏବଂ ଘୋଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 3 ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ତାର ନିଜର ଇଏରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ସୁଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ଭାବରେ, ତ এইଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା এইଗୁଡ଼ିକ ଡିରେକ୍ଟୋରୀରେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଦେଖିପାରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ। ତ sourceforge.net বা ନେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସର ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ବିଷୟରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ବା ବଜାରରେ ଆମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ହେଉଛି ଏକ ବଢିଆ ବା ବହୁତ ଭଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ହଉ ବା ତାକୁ ବିତରଣ କରିବାରେ ହଉ, କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ବା ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯେକୌଣସି ଉପାଦାନକୁ ହଉ ବା ଗଚ୍ଛିତ ତଥ୍ୟକୁ ହଉ, ତ ଏହି ସବୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏବଂ ବିତରଣ କରିବାରେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଲି ଏହାକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବାନି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଖାଲି ସେତିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିପାରିବା ଯେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ଅଟେ। ତ ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ମେଟା ଡାଟା ଚାଳିତ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆକାରରେ ସୂଚନା ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯଦି ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଣିକି ଆମେ କାମ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି ନା କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଏ ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନରେ ଆଗେଇବା ଆଗକୁ ଯେ କେମିତି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀର ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛେ। ତାର କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓପନ ସୋର୍ସରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, କାହାକୁ କମ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ଏସବୁ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କିଏ 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ, କିଏ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ, ଏମିତି ସବୁ ରହିବ ମାନେ ଆମର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ତ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସର ମିଳୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁକୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ଆମ ନିଜ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ହଉ, ତ କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଖାଲି ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଲେ ଏଠି ହବନି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡାଏଷ୍ଟ, ଇପ୍ରିଣ୍ଟସ, ଫେଡୋରା, ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପସନ୍ଦିତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର।
एई मानकु व्यवहार करी बा एई मानकु सब नेई संगरे नेई आमे आम लाइब्रेरी को डिजिटल बा डिजिटाइज करि पारिबा बा याकू नै कि आमे डिजिटल लाइब्रेरी रो स्वप्न मध्य देखि पारिबा। तापरे जदि आमे ग्रीनस्टोन कथा आमे माने देखुचे बा चिंता करूचे ताले एथे आमे कोन करूचे ना तार माने यांत्रिक माने उपादेयता सब कोन कोन ता वैशिष्ट्य गुडी को कोन कोन रहउची सेटा आमे जब देखिबा ताले इंटरपोर्टेबिलिटी रहउची एटा जस्ट टिके आगुर मदा मेले कहउतले जे कोन ना आमे जदि कोनोसी हमर आम पाखरे उपलब्ध थिबा लाइब्रेरी रो तथ्य समूह को जदि आमे सामग्रिक भाबरे क्षेत्र गच्छित रखि पारुचे ताहले आमे कोन करूचे ना से हार्ड डिस्क हो बा सीडी रोम माध्यम रे हो जदि आमे से तथ्य को स्टोर करिचे बा रखि पारिचे गच्छित रखि पारिचे ताहले आमे सीडी रोम हो बा हार्ड डिस्क हो आमे अन्य कोनोसी जगह को मध्य नै पारुचे बा आमे जुआड जाउचे गति करूचे धर आज आमे ए भुवनेश्वर रे रहउचे बा आज आमे आउ को जगह रे रहिचे काली आमे धरंतु आमे अन्य को जगह को जिबा को हमरो अच्छी किछि गोटे आवश्यकता रहिছে आमे आमे जो जगह रे सबोले रहउछो से जगह को रु अन्य गोटे जगह को 2-4 दिन पई जिबार अछि तो से समय रे आमे चाहिले मध्य भी हमर से हार्ड डिस्क हो बा सीडी रोम को आमे संगरे नै कि मध्य अन्य जगह रे भी देखि पारि जे आम पाखरे कोन कोन तथ्य उपलब्ध अछि एवं सेही तथ्य रो आमे काहा को कोन साहाय्य सहयोग भी कर पारछु तेनु इंटरपोर्टेबिलिटी होछि तार एक वैशिष्ट्य तेनु समसामयिकर मानक व्यवहार करी ग्रीनस्टोन अत्यंत पारस्परिक कार्यक्षम होइथे एहा एक सर्वर जोटा कि आमे गोटे माने हमर कोन से एक संस्था रे आमे एक सर्वर माध्यम रे जहा को आमे परिचालित करिथाउ तेनु सर्वर को अंतर्भुक्त करथाए जहा मेटा डाटा अमल पई ओपन आर्काइव प्रोटोकॉल बोले हमें कहि परिबा यदि इंग्लिश रे शॉर्ट फॉर्म रे हमें देखुचे ताले जेटा OAIPMH बोले हमें कहिबा ऊपरे जे कोनोसी संग्रह को हमें सेवा करि परिबा एवं ग्रीनस्टोन ऊपरे यदि डॉक्यूमेंट अमल करि पारुची एवं एया को हमें हमर एक संग्रह रे मध्य अंतर्भुक्त करि परिबा तो जे कोनोसी संग्रह को यदि हमें देखुचे बा रखि जेबा संग्रह करिचे हम पाखरे ताले METS को मध्य हमें रप्तानी भी कर परिबा तो ग्रीनस्टोन METS फॉर्मेट रे बा एई प्रोफाइल ले एई METS संपादकीय बोर्ड द्वारा मध्य अनुमोदित हिची एवं एई जो URL वर्तमान हम स्क्रीन में देखा जाउची हमें देखि पारुचे एहा द्वारा प्रकाशित मध्य होची तो एई वेबसाइट को जाय कि बा एई URL माध्यम रे हमें हमर ग्रीनस्टोन रो बाकी कार्य दक्षता कोन रहिची एवं ग्रीनस्टोन विषय रे जदि हमें अन्य किछि बा अधिक किछि हमें तथ्य जानिबा पई हमर इच्छा प्रकाश करूचे ताले हमें एई वेबसाइट को जाय कि मत हमें बाकी आउरी अन्य तथ्य मत ग्रीनस्टोन विषय रे पाइ पाइ एवं द्वितीय रे जदि हमें देखुचे ताले एटा होची मेटा डाटा फॉर्मेट उपभोक्ता माने हमर जे अछंदी सब लाइब्रेरी रो याकू एमाने लाइब्रेरी इंटरफेस मध्य रे पारस्परिक भाव रे मेटा डाटा को मध्य व्याख्या कर पारंती ग्रीनस्टोन माध्यम रे तो एई मेटा डाटा सेट गुडी को कोन हिची ना एटा पूर्वरु निर्धारित रहिची माने पूर्वरु हमें जहां निष्पत्ति नैचे बा जो प्रकार तथ्य को हमें गच्छित रखिबा पई निष्पत्ति निया जायतिला एवं सेही निष्पत्ति अनुसार बा पूर्व निर्धारित निष्पत्ति अनुसार से गुडी को हमें रखि परिबा आ हठात जदि हमें सेही जगह रे बा सेही स्थान रे सेही समय रे जदि हमें चाहूचे जे नाही एथरे जुटा जो माने सोपान दे कि हमें एटा को जायचे बा करचे एथरे हमें किछि परिवर्तन करिया को चाहूचे बा हठात किछि चाहूचे ताले से समय रे होयति सेटा न होई पारे हमहु पुनी आउ किछि समय अपेक्षा करिया को पड़िबो एवं ता सेटिंग रे जदि हमें जाई पुनी किछि चेंज करिया को पड़िबो बा किछि ओटे परिवर्तन पुनी ता द्वारा हमें करिया को पड़िबो ताहले जाय कि हमें पुनी अन्य किछि माने प्रकार रे ताको हमें संरक्षित रखि परिबा किंतु जोटा पूर्व निर्धारित हमर हेइतिला निष्पत्ति सेही अनुसार हमें मेटा डाटा को हमें व्याख्या कर परिबा तो डबलिन कोर मध्ये सेतरे हमें माने व्यवहार करा जाय पारिबो बा व्यवहार उपयोगी होई पारिबो सेतरे कोन ना हमें योग्य ना अयोग्य एई भलिया डबलिन कोर मध्ये हमें व्यवहार करि पारिबा तो जेंति RFC
1807 बा न्यूजीलैंड सरकारी लोकेशन सेवा जोटा कि आम जदि सर्ट फॉर्म में कहे न्यूजीलैंड जीएलएस बा एनजेड जीएलएस बोली कहबा एवं ऑस्ट्रेलिया एजीएलएस को जदि आम देखा ऑस्ट्रेलिया सरकारी लोकेटर सेवा ए सब गुड़िकर ग्रीन स्टोन रो मेटा डाटा सहित याकू ए सेट रे एडिटर भाव में एमाने व्यवहार करुचंती एवं नूतन मेटा डाटा सेट गुडी को मध्य एथिरे बा या माध्यम रे एमाने व्याख्या कर परचंती विभिन्न प्रकार जदि आमे बाह्य सूत्र देखिबा बा बाहर जाय कि आमे किछि अनुभव करिवा पय चाहिबा तो विभिन्न प्रकार बाह्य प्रस्तुत मेटा डाटा रे मध्य आमे प्लग इन कर पारुचे बा आमे माने अन्य कोनोसी मेटा डाटा को मध्य आमे संयोग करी एथिरे आमे देखि परिबा बा ग्रीन स्टोन माध्यम रे आमे मध्य माने हमर आम अनुभव को मध्य आमे देखि परिबा बा नै परिबा जे कोन एथिरे आउ अलगा अलगा तथ्य किछि उपलब्ध अछि ना कोन माने हमको साहाय्य करूछि कि हमर दरकार अछि कि अन्य किछि तथ्य तो से सब को मध्य आमे एथिरे उपलब्ध कर परिबा पाई परिबा देखि परिबा तो एवं ए जो माने ये गुडी को आमे देखुछे वर्तमान एक्सएमएल हो बा मार्क हो सीडीएस आईएसएस हो सीडीएस आईएसएस हो मध्य हमर गोटे जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रो साइट हो बिबटेक्स हो डी स्पेस जोटा काली गत काली आमे से विषय रे आलोचना करूथिले सब ए गुडी को तो ए गुडी को पाई मध्य प्लगइन रो व्यवस्था रहिछि ग्रीन स्टोन माध्यम ठीक अछि तापर जदि आमे देखिबा तार डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कोन सब रहउछि तो ग्रीन स्टोन ने जदि आमे देखुचे एटा मूलतः समस्त लोकप्रिय फाइल फॉर्मेट कहले आमे पीडीएफ कहि परिबा एचटीएमएल फाइल कहि परिबा एमएस वर्ड फाइल भी मध्य आमे बोली कहि परिबा तो ए परि भाबरे हमर जत्ते लोकप्रिय फाइल फॉर्मेट सब रहिछि जो जहा को व्यवहार करके आमे हमर विभिन्न फाइल तैयारी करि परिबा बा माने हाँ माने हमर सब फाइल हमें तैयारी करि पारुचे मध्य भी देखुचे तो से सब जिंस समस्त लोकप्रिय फाइल फॉर्मेट को हमर ग्रीन स्टोन समर्थन करथाय ता अर्थ होची जे हमें जो फॉर्मेट रे जदि हमें फाइल तैयारी करूचे ताले हमें से सब तथ्य को हमर ग्रीन स्टोन ने हमें उपलब्ध करे पारुचे एवं डॉक्यूमेंट पे जदि हमें देखुचे अन्य किसी डॉक्यूमेंट हमें पाइबा बा हमर आवश्यक अछि सॉफ्टवेयर माध्यम रे हमें पाइबा को चाहूचे बा चेष्टा करूचे ताले मते हमें प्लगइन रो माध्यम को मते व्यवहार करि परिबा बता प्लगइन सिस्टम को मते व्यवहार करके हमें हमर अन्य किछि डॉक्यूमेंट मते खोजिबारे बा पाइबारे सक्षम होबा एवं ता सहित हमें आउ कोन माने हमर फायदा होछि बा हमें आउ कोन खोजि परछे ता दियारे ना पाठ्य डॉक्यूमेंट पय मध्य हमकु जा दरकार जेंति के पीडीएफ हो पोस्टस्क्रिप्ट हो वर्ड डॉक्यूमेंट हो आरटीएफ हो तो ए सब डॉक्यूमेंट को हमें मध्य ता दियारे उपलब्ध करै पारुछे एवं आउरी मध्य अछि विभिन्न पीपीटी हला एक्सेल हमर जो एमएस एक्सेल हला माइक्रोसॉफ्ट रो जो एक्सेल फॉर्मेट अछि एक्सेल हो ईमेल जो हमर विभिन्न फॉर्मेट हम पाखरे अछि बा हम विभिन्न फॉर्मेट रे हमर ईमेल मते अन्य मान को जो पठौचे से सब जिंस को हो तो से सब गुडी को बा इबिन प्रतिछवि जदि हमें देखिबा कोनोसी उच्चर हो बा कोनोसी इमेज रो हो बा आउ कोनोसी तथ्य रो हो तार प्रतिछवि गुडी को मध्य हमें ता देरे प्लग इन कर परिबा बा रख परिबा बा देखि परिबा मध्य तो जे कोनोसी फॉर्मेट जहां भी हेले सबुथरे हमको ग्रीन स्टोन सपोर्ट बा सहयोग करूछि लैंग्वेज जदि हमें देखिबा माने को भाषा रे हमें रखि परिबा जदि हमें चिंता करिबा मन मन गोटे मन को गोटे प्रश्न आस्थाई पारे जे हमें ओडिया रे रखिले रहइबो कि हमें इंग्लिश रे रखिले रहइबो कि हमें आ चाइनीज भाषा रे रखिले रहइबो कि ए सब जो भाषा जदि हमर जा सब अछि हमें से सब विषय देखिबा ताले ग्रीन स्टोन में कोन होची ना एक एतरे एक अनन्य शक्ति रहिछि जाके बहुभाषी प्रकृति माने एतरे विभिन्न भाषा रे हमें तथ्य को रखि परिबा तथापि कोन कोन हमें देखिबा ना एठी हमें जो लिखिछे विभिन्न पाठकन को पई
ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଆଟିଆରେ ଯେ ଆମେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଆମେ ରଖିପାରୁଛେ ବା ଆମ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟୋନରେ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବା। ତ ଆରବିକ ଭାଷାରେ ରଖିପାରିବା, ଆର୍ମେନିଆ ଭାଷାରେ ବି ରଖିପାରୁଛେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଖିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଚେକ୍, କ୍ରୋଏସିଆ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରୁଛେ, ଚାଇନିଜରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ଡଚ ଭାଷାରେ ରଖିପାରିବା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ, ଫାର୍ସି, ଜର୍ଜିଆନ, ଜର୍ମାନ, ଗ୍ରୀକ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଣୁ ଏହିପରି ଜାପାନିଜ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇକି ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ତ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ୱିଣ୍ଡୋଜ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ୟୁନିକ୍ସ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ OS X ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ହଉ, ୟୁନିକ୍ସରେ ହଉ ବା ମ୍ୟାକ୍ OS X ରେ ହଉ, ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆମର ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଚାଲିପାରିବ। ବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରହିଛି, ଯଦି ୱିଣ୍ଡୋଜ ରହିଛି ବା ୟୁନିକ୍ସ ରହିଛି ବା ମ୍ୟାକ୍ OS X ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବା ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ଆମ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଡିଫଲ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଡିଫଲ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେସ୍କଟପ୍ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପରେ ହଉ, ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ପାରିବା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ନ ଆସିକି ବା ସେମାନେ ଘରେ ବସିକି ବା କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୁର୍ସତ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ, ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ବା ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟ୍ ଯାହା ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ହଉ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ତ ସେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ? ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାର୍ଡୱେରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ହାର୍ଡୱେର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ସଂରକ୍ଷିତ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଆମକୁ ଅତି କମରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। 50 MB ର ବାଇନାରୀ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ସିଷ୍ଟମ ବା ତାର ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିବା ଦରକାର। 155 MB କ'ଣ ପାଇଁ ଥିବା ଦରକାର? ନା ଆମେ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପାଇଲ କରିପାରୁଥିବା ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ କାହାଠାରେ ବା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସୋର୍ସରୁ, ବା ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସର ଯୋଉ କୋଡ ଅଛି, ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ସର କୋଡ ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ କିପରି କମ୍ପାଇଲ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 155 MB ର କମ୍ପାଇଲିଂ କାପାସିଟି ବା ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି? ନା ତୃତୀୟରେ ସେ କହୁଛି ଯେ 200 MB ର ଅପସନାଲ, ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୃତ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବା, ତ ନଥିଲେ ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ବା ଆମ ପାଖରେ ସେ ମାନେ ସୁଯୋଗ, ତାହେଲେ ଆମେ ରଖିପାରିବା। କ'ଣ ନା 200 MB ର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବା ଆମ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କେମିତି ଆମକୁ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତ ସେଇ
प्रणाली पई बा सेही प्रोसेस पई हमको 200 एमबी रो आवश्यकता रही स्टोरेज। तापर कौन रोचे ना तापर रोचे 5 एमबी रो स्टोरेज कैपेसिटी थिबा दरकार कौन पई ना आम पाखरे जहा तथ्य सब रही से तथ्य को आमे संरक्षित करबा पई एवं आउ शेष जब देखुचे ताले 24 एमबी रो ग्रीनस्टोन रो सीडी एक्सपोर्टिंग फंक्शन रो जो माध्यम सेटा रही दरकार जे आमे आमर जहाँ तथ्य को ग्रीनस्टोन माध्यम संरक्षित रखुचे करुचे गच्छित करके रखी पारुचे ताकू जदि आमे सीडी जरिया रे रखिबा चाहूचे रखिबार अभिलाष करुचे आम मन रे ताहले आम पाखरे 24 एमबी रो से सिस्टम बा से माने प्रणाली रहिबा आवश्यक रहउची। ग्रीनस्टोन को आम जदि इंस्टॉल करबा चाहूचे हमर विंडो रे बा हम कंप्यूटर रे ताले हमकु एई 5 प्रकार रो हार्डवेयर रो आवश्यकता रही स्टोरेज पई बा हम संरक्षित करके रखिबा पई। द्वितीय जदि हम देखुचे ताले हमकु सॉफ्टवेयर कोन आवश्यकता रही ना सॉफ्टवेयर आवश्यकता हमकु विभिन्न प्रकार सॉफ्टवेयर रे मते एथरे काम करि परिबा हमें जो थरे के प्रथमे होची गोटे जावा जावा को नेकी हम काम करि परिबा ग्रीनस्टोन रे हे परिबो एवं पर्ल को नेकी मते आमे काम करि परिबा सी प्लस प्लस को नेकी मते आमे काम करि परिबा एवं वेब ब्राउजर जरिया रे मते आमे ग्रीनस्टोन को हमर विभिन्न माध्यम रे सिस्टम रे आमे अपलोड करिकी बा इंस्टॉल करिकी हमर हम कंप्यूटर माध्यम रे आमे ए सॉफ्टवेयर माध्यम रे से को इंस्टॉल करि परिबा। तेणु ये आमर विभिन्न प्रकार हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कौन कौन दरकार हमको ग्रीनस्टोन को इंस्टॉल करने आम कंप्यूटर आमर जेकोसी लाइब्रेरी रे आम जदि चाहूचे आम लाइब्रेरी को डिजिटल करने एवं ग्रीनस्टोन सॉफ्टवेयर को आम व्यवहार करने को इच्छा प्रकाश करें ताहले हमको यही सॉफ्टवेयर एवं यही 5 प्रकार हार्डवेयर सिस्टम को लेकिन हमको आगू जावाक पड़े। एटी मते आगोटे से देखौची जे जदि आमे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को काम करूचे बा जावा सॉफ्टवेयर को नेकी आमे काम करूचे ग्रीनस्टोन रे ताले एथरे कोन हैची ना जीएलआई को आमे जदि देखुचे ताले एटा आवश्यक हो नै कोन पई ना डिफॉल्ट भाबरे विंडो को जदि आमे इंस्टॉलेशन करिया को जाउछु बा इंस्टॉल करिया को जाउछु ताले डिफॉल्ट भाबरे एटा को ग्रहण करबो नाही एवं वेब सर्वर रे जदि आमे देखुचे ताले एथरे अपाची होची आम पई एक माने हमको प्राधिकृत सॉफ्टवेयर ठीक अछि तो अपाची सॉफ्टवेयर को माने वेब सर्वर रे जदि हम देखिबा ताले अपाची सॉफ्टवेयर को नेकी हम काम कर परिबा ग्रीनस्टोन पई तो एई सब को सॉफ्टवेयर माध्यम रे बा एई सब सॉफ्टवेयर को नेकी हमें ग्रीनस्टोन को हमें काम कर परिबा एवं पर्ल कथा जदि देखुचे पर्ल कोन करूची ना पर्ल करूची एठी गेट इंस्टॉल स्वतः भाव से तार मन को मन पर्ल सॉफ्टवेयर को जदि आम व्यवहार करबा ताले से ता स्वतः भाव से इंस्टॉल कर दबो ग्रीनस्टोन ठीक अछि। तो तापर जदि आम देखुचे जे ग्रीनस्टोन को जदि आम संस्थापन करूचे बा जोटा को आम एले कहउतले इंस्टॉलेशन करबा आम कंप्यूटर रे ताले आउ मध्ये कोन कोन हमको आवश्यकता रहिछि हमको प्रथमे अछि आमे को भाषा रे करबा को जाउछु तनो भाषा को आमे प्रथमे को भाषा रे आमे करूचे इंग्लिश रे करबा ना कि को भाषा रे आमे ताको संस्थापन करबा को जाउचे तनो प्रथमे हमको से निष्पत्ति बा सेटा चिन्हट करबा को पड़िबो जे आमे को भाषा रे ताको संस्थापन करबा पई इच्छा प्रकाश करूछु बा आमे निष्पत्ति नेछु जे को भाषा रे करबो तो प्रथम होचे हमको भाषा को सिलेक्ट करबा को पड़िबो। द्वितीय रे होची आमे कोन करबा ना तापर होची ग्रीनस्टोन को आमे स्वागत कर काहे कि ना लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पाई जेतु आमे निष्पत्ति नेछु जे ग्रीनस्टोन को आमे व्यवहार करबो हम लाइब्रेरी रे तो तापर आमे ताको स्वागत करबो तापर हमको से कोन कहूची ना
तापर विभिन्न पर्याय आसीबो हमकु आमे जेतेबेले ग्रीनस्टोन को जिबु इंस्टॉल करिया पय संस्थापन करिया पय हम कंप्यूटर रे ताले से हम स्क्रीन रे हमकु से विभिन्न तापर गोटे गोटे बॉक्स से हमकु देखेबो बा किछि किछि जगह मते देखेबो कोठी हमकु क्लिक करिवार अछि बा आउ कोन कोठी किछि कोटा को हमकु जो ग्रहण करिवार अछि तो एमती गोटा पर गोटे सोपान कला परे आउ गोटे जगह आमे देखिबा जे सेठी गोटे आसुची लाइसेंस से लाइसेंस को मध्य हमको क्लिक करिया को पड़ियो सेठी जे आमे ताको ग्रहण करूछु बोली जहा ताकर सेठी अछि माने एई सॉफ्टवेयर यूज बा व्यवहार करले बा संस्थापन करले एया होची ताकर आवश्यकता तेणु हमको सेठी हम जे हां आमे एथरे सहमत एरा कहइबा पई हमको से बॉक्स रे मध्ये हमको सेठी क्लिक करिया को पड़ो हैला तब हमर सहमति को नै कि तापर से सॉफ्टवेयर आगु को जीवो बा से संस्थापन केमिति होबो से कंप्यूटर माध्यम रे से सेटा देखेबो तापर धीरे धीरे तापर गोटे सोपान पुणी हमको दिसिबो दिसिला परे फाइनली कोन होबो ना सभा शेष रे हमको देखेबो गोटे जगह रे जे एठी क्लिक कर काहे कि ना एठी क्लिक करबा द्वारा ग्रीनस्टोन सॉफ्टवेयर रो संस्थापन प्रक्रिया आरंभ हो हला तो आमे सेठी क्लिक करले तापर से हमको मत हम स्क्रीन माध्यम रे देखेइबो जे केमिति बा केते मात्रा रे इंस्टॉलेशन चली छी बा केते समय इंस्टॉलेशन पय लागिबो थरे इंस्टॉलेशन हे गला परे तापर आमे देखिबा जे आम पाखरे जहा तथ्य सब रहिची माने हम लाइब्रेरी रो कोन तथ्य सब हम पाखरे रहिची तो आमे से तथ्य को तापर धीरे धीरे फाइल माध्यम रे विभिन्न फॉर्मेट रे आमे ताको फाइल तैयार करिवु बा करिबा को पड़िबो एवं सेही फाइल गुडी को आमे तापर धीरे से गुडी को सब अपलोड करिबा जोटा आमे कहूचे से सॉफ्टवेयर रे तेनु एमती प्रक्रिया द्वारा बा एई बलिया द्वारा आमे धीरे धीरे तापर हम जहा सब तथ्य गच्छित अछि बा हम पाखरे मौजूद अछि से सब तथ्य को आमे हमर ग्रीनस्टोन माध्यम रे संरक्षित रखि परिबा थरे संरक्षित हेई सारला परे तापर आमे जते बेले चाहुचे मत जहा भी माने सेथरे आमे केबे भी चाहबा जदी किछि हमर मॉडिफिकेशन करिवा को बा आउ अन्य किछि तथ्य तादे रे संयोग करिवा पई ताहाले मते आमे थरे सेटा हेई सारला परे आमे पुनर्बार जदी चाहुचे जे तादे रे अधिका किछि तथ्य आमे एतरे संयोग करिवा बा नुआ तथ्य किछि आसी गलानी वर्तमान बाजार को तेनो हम पाखरे जोटा अछि सेटा टिके पुराना थिला एवं आमे चाहुचे जे एतरे किछि नुआ तथ्य मते संयोग करिवा पई ताले से समय रे मते आमे कोन करिवा आमे एडिट करि परिवा से तथ्य को माने आम माध्यम रे तो आमे पुनी नुआ तथ्य मते ता सहित आदि जोग करि परिवा एही परि भाबरे हमर जहा हम पाखरे अवेलेबल बा हम पाखरे जोटा उपलब्ध अछि बा जो तथ्य बा जो लाइब्रेरी रो तथ्य सब हम पाखरे उपलब्ध रहिछि से तथ्य को नेकी आमे धीरे धीरे विभिन्न फाइल विभिन्न फॉर्मेट रे विभिन्न प्रकार रो फाइल आमे करिवा करि सारला परे आमे हमर संपूर्ण तथ्य को ग्रीनस्टोन सॉफ्टवेयर रे आमे संरक्षित बा गच्छित रखि परिबा ठीक अछि तो एथि जदि आमे देखुचे जे ग्रीनस्टोन रो इंटरफेस कोन तो इंटरफेस रे आमे जदि कहबा तले मुख्यतः दुई प्रकार रो इंटरफेस को आमे देखि परिबा कोन दुई प्रकार रो इंटरफेस ना गोटे होची प्रथम होची लाइब्रेरी इंटरफेस आ द्वितीयटा होची हमर उपभोक्ता इंटरफेस लाइब्रेरी इंटरफेस रे कोन होई परछि एवं उपभोक्ता मानकर इंटरफेस रे मते कोन होई परछि से जिंस आमे देखुचे तो शेष उपभोक्ता कोन माने कोन करछंती ना एथर रीडर इंटरफेस माध्यम रे ताकर डिजिटल लाइब्रेरी को प्रवेश करथान एवं ग्रीनस्टोन ने थिबा हमर जो लाइब्रेरी इंटरफेस बोली आमे कहूचे एथरे कोन होची ना सेटा होची जो व्यक्ति विशेष माने लाइब्रेरी काम करूचंती ताको पई उद्दिष्ट अछि सेथरे हमर केमिति संग्रह आमे करबा बा केमिति संग्रह करिवार प्रणाली सृष्टि करबा एवं ताको किपरि थरे संग्रहित होई कि गच्छित हला परे ताको आमे केमिति परिचालना करबा तो एई सब जिंस गुडी को होची लाइब्रेरी इंटरफेस बोली आमे कहबा किंतु आउ गोटे होची हमर जोटा उपभोक्ता इंटरफेस सेथरे आमे कोन करछे बा सेथरे कोन कार लाभ होची ना जो माने हमर उपभोक्ता अछंती लाइब्रेरी रो से माने
ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ପରିଚୟ ନମ୍ବର, ତ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ସେଥିରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସର ଲୁକ୍ ବା ମାନେ କେମିତି ସେଟା ଦିଶୁଛି ବା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ତ ସେ ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନର କନଫିଗୁରେସନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ୱେବସାଇଟ ରହୁଛି ବା ତାର ଯୋଉ ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି collect.cfg ଦେଖିବା ବା collect.cfg ଜରିଆରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ୟୁଜର ମାନଙ୍କର ବା ଆମର ଯୋଉ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେସ ରହୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା ବା କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ এই କଲେକ୍ସନ କନଫିଗୁରେସନ ଅନୁସାରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ନା ସେଟା HTML ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାନେ ଯେମିତି PDF ରେ ବେଳେ ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଆମର ଯଦି MS ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ ଅଛି ସେ ୱାର୍ଡ ଫାଇଲକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରୁଛୁ ବା କୋଉଠି ଏଇଟା ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଭଲ ଲାଗୁନି କାଟି ଦଉଛୁ ପୁଣି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦଉଛୁ ବା ଗୋଟେ ଲାଇନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛୁ ବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ MS ୱାର୍ଡ ଫାଇଲରେ ଆମର ଆମେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି PDF ଫାଇଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତା ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲକୁ କେହି ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସେ PDF ଫାଇଲରେ ତ ସେ PDFକୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ PDF ରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଥିରେ କରିପାରୁଛେ, କିଛି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ ବା ଏଇ ଗୋଟେ ଧାଡିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁଛେ ସେଠି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ବା ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ PDF ଫାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛୁ ବା ତାକୁ ମଡିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ତ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ ଆଗେଇଲାଣି ଆଗକୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବା ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ HTML ଉପରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଆହରଣ କଲା ପରେ ସେଇ HTML ମାନେ ଯୋଉ କୌଶଳିକ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେ ୱେବ ଡିଜାଇନ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆମ କୌଶଳରେ ବା ଆମର ଯୋଉ ଯାହା ଶିଖିଲେ ବା ଯାହା ଜାଣିଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଏପଟ ସେପଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ସଂଗ୍ରହରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ କଣ ରହୁଛି ବା ସମାନ ପରି ଯଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଦେଇଛେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଜରିଆରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଯଦି ଆମକୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଧାନ ବା ବ୍ରାଉଜ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଉଟା କରୁଛେ ଆମେ ବା କରିପାରୁଛେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସମାନ ଭାବରେ
ପ୍ରବେଶ କରିବା ବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ନା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବା ଏଇ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ମାନେ ନିର୍ଭର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଗୋଟେ ସୋପାନ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏଥିରେ କହିବା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ରହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ବା ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ସନ୍ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରେଇବା ଏହାକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଥିବା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜିବା ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦିଶିବ ବା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବା ଠିକ ସମାନ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଛେ ନା ତାକୁ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେଇ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ଏଇ ଯୋଉ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରିବା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଏହା ସହିତ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କେମିତି ବା ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ବା କୋଉଠି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଜାଣିବାରେ ବା ଦେଖିବାରେ ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ତାହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବା ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ କଥା ହଉ ବା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମାନେ ସେଇ ତଥ୍ୟର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ହଉ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଆମର ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ସଫ୍ଟୱେର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜରିଆରେ। ତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଏକ ଆମେ ଡେଭଲପର ବୋଲି କହିବା ବା ଭାବିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ୱେବ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ବା ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ଆମର ୱେବ ପେଜ ତିଆରି କରିବା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରିବା କୋଉଠି କୋଉ ରଙ୍ଗଟା ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହେଇପାରୁଛି ବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସଠିକ ଭାବରେ ତ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ଏଇ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ସେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୁ ପାଥେୟ କରି ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ କୋଉଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନଟା କେମିତି ରହିବ ତେଣୁ ଏଇସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା। ଏବଂ ଶେଷତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସର ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛେ ବା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ଆମର ଗ୍ରୀନଷ୍ଟୋନ ସଫ୍ଟୱେର ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛେ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ବା କୋଉ ଉପାୟରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ୱେବରୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବା ଏଇ ତଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ
इंटरनेट रु मध्य डाउनलोड कर परिबा डाउनलोड करके आमे मध्य सही तथ्य को मध्य आमे आम ग्रीन स्टोन ने मध्य संरक्षित रखि परिबा जदि आवश्यक हुए एवं ताकू मध्य आमे हमर संग्रह रो अंतर्भुक्त करबा दरकार अछि बा आवश्यकता अछि जे आमे कहि परिबा माने सेठी मते आमे सुचै परिबा जे एई जिनिस बा एई तथ्य को आमे एठु आनिचु एवं ताकू मते आमे हमर सॉफ्टवेयर रे रखि परिबा माने एहा को आमे कोन आगो माने कल्पना भी कर परिबा माने चिंता भी कर परिबा जे एई जिनिस को आमे एमति कले ठीक होउची ना नै एई पदक्षेप जदि आमे नउचे ताले एटा गोटे प्रसंग भित्तिक केवल होउची ना याकू आमे प्रकृत रे ठीक भाबरे माने ताकू तार प्रकृत मूल्य भी देई पारुछु माने जोटा को आमे चाहूछु जे ले माने डाउनलोड करिया पे इंटरनेट रो माने खाली आमे कौतूहल वशत ताकू डाउनलोड करूछु ना प्रकृत रे सेटा हमर उपभोक्ता मानकर आवश्यकता अछि बोली आमे डाउनलोड करूछु तो से सब को मते आमे से प्रसंग भित्तिक होबा दरकार माने जो जिनिस बा जो काम आमे करिया पे चाहूचे तो खाली माने यार छोड़ तो किछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करि के रखी देगी डिजिटल लाइब्रेरी कर देछि बोली कहले तो हबो नै तो आमे जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करूछु से डॉक्यूमेंटटा प्रकृत रे हम उपभोक्ता मानकर आवश्यकता अछि ना नाही एवं से जो डॉक्यूमेंट को आमे माने वेब जरिया रे बा इंटरनेट रो आमे डाउनलोड करूछु तो से सब को बा तार प्रसंग भित्तिक अछि माने तार प्रासंगिकता किछ अछि ना नाही तो से सब को मते हमको देखिबा को पड़ो जेतबे आमे संग्रह सामग्री रहिबो वेब रो मते आमे माने आनते बा डाउनलोड करके देखुचे इंटरनेट रो तो से सब मते हमको देखिबा को पड़ो जे आमे को सुविधा को आछे एवं द्वितीय जदि आमे देखुचे तो एक संग्रह रे आमे डॉक्यूमेंट आनचे ना नै तो ए नूतन संग्रह को स्थानित करिबा बा एहा को एटा हम पाखरे अछि ना नै तार विद्यमान अछि कि नै तो ताकू मध्ये हमें अपडेट मध्ये करि परिबा एई सब जरिया तो एई जो तथ्य हमें पाइले बा आनिले तार जदि आनुषंगिक किछि अन्य किछि तथ्य जदि हम पाखरे अछि बा से जो फाइल गुडी को मध्ये जदि हमें कोठु पाई पारुचे ताकू मध्ये हमें मध्ये आनि पारिबा बा ताकू मध्ये हमें संग्रह करके रखि पारिबा एवं जो माने हमर व्यवहारकारी अछंती बा जो माने को हम उपभोक्ता बोली कहउचे हमर लाइब्रेरी रो तो से व्यवहारकारी माने कंप्यूटर रो से जो फाइल को ताको स्पेस ब्राउज करूचंती ना करूनांती ताको भी हम देखिबा पड़ो एवं जेउतरे डॉक्यूमेंट हम अंतर्भुक्त करके रखिचे तो सेही अंतर्भुक्त होइतिबा डॉक्यूमेंट को से माने ताको माने देखुचंती ना ट्रैक करूचंती ना कोन करूचंती एवं एमिति मध्ये हे पारे जे आमे कोनोसे एक गोटे जागा रो ड्रैग करिके सेही डॉक्यूमेंट को आनि के हमें अन्य एक जगह रे मध्ये ड्रॉप कर परिबा बा संरक्षित रखि परिबा तो एमिति मध्ये हे पारे जे जदि आवश्यकता रहउची बा हमें देखुचे जे एटा एक प्रसंग भित्तिक डॉक्यूमेंट अछि हम पाखरे बा हमें गोटे जगह रो ड्रैग हमें हमर सॉफ्टवेयर भीतर मध्ये ड्रॉप भी कर परिबा तो जो विद्यमान ग्रीन स्टोन हम पाखरे रहउची बा ग्रीन स्टोन जहां हम पाखरे अछि यदि सेथु हमें देखुचे जे कोनोसी डॉक्यूमेंट को सेटा को हमें आमदानी करिचे ना हम पाखरे थिबा तथ्य को हमें संग्रह करिकि सेतिरे गच्छित रखिचे ए सब को देखियो पड़ुची एवं तृतीय रे जदि हमें देखिबा ताले हस्तकृत भाबरे हमर तथ्य जहां हम पाखरे उपलब्ध अछि तो से गुडी को हमें डॉक्यूमेंट माध्यम रे समृद्ध करूछु ना ताको विभिन्न फोल्डर माध्यम रे ताको रखि पारुछु एवं फोल्डर टी को मध्ये हमें जहां देइचे तो से मेटा डाटा बा से तथ्यर आनुषंगिक तथ्य जदि हम पाखरे किछ अछि ताले सेमानक भीतर थिबा सब डॉक्यूमेंट रो उत्तराधिकारी ताले के रहउची तो ए सब को मध्ये हमको ध्यान देबा को पड़ुची जेतेबेले हमें ग्रीन स्टोन रे हमरो संग्रह करूछु एवं संग्रह कला सहित संरक्षित करिया पई जेतेबेले चेष्टा करूछु तो एमती विभिन्न रूप रे हमें प्रवेश सुविधा मध्ये निर्णय करूछु एवं संग्रह को मध्ये डिजाइन करूछु एवं ग्रीन स्टोन सृष्टि करथुबा हमर जो पृष्ठा गुडी को सब रहिछि एथरे आइटम गुडी कर फॉर्मेट कोन कोन रहउछि बा केमति रहउछि ताको मध्ये हमें देखि पारुछु बा सेही सब व्यवस्था मध्ये करछु निर्माण मध्ये करछु एक एटा एक बिंदु मध्ये हे पारुछि जोटी के हमें ताको स्क्रॉलिंग विंडो रे उपस्थापित करि पारुछु किछि भूल अछि ना नै ता भी जानि पारुछु एवं उपभोक्ता मानकर जदि व्यक्तिगत डिजिटल लाइब्रेरी मध्ये किछि संस्थापित करि होछि बा अछि
ताहले संग्रहर आमर मूल पृष्ठा देखाई आमे वेब पृष्ठा को मध्य खोली पारुछु एवं वेब पृष्ठा को मध्य आमे जाई पारुछु एवं एठी जदि आमे देखुचे एतरे कोन होची ना आमे थरे गोटे जिंस करि सारला परे बा रखि सारला परे संरक्षित एठी मध्य आमे पुनी न्यू कलेक्शन गोटे बॉक्स आसीबा आमे सेतरे देखिबा सेतरे जदि आमे क्लिक करूचे ताहले आमे पुनी आउ एक तथ्य को मध्य सेतरे उपस्थापन करि परिबा बा नुवा तथ्य आमे रखि परिबा एवं एडवांस माने हमर जो उपादेयता कोन एवं तार वैशिष्ट्य गुडी कोन जदि आमे देखुचे ग्रीनस्टोन न ताले आउची कोन ना फर्स्ट क्लास प्लेटफॉर्म ऊपर एटा आधारित होईची सीडी-रोम व्यवस्था को मते एतरे सहयोग मिलुची इंडेक्स अपाचे पय मते एतरा पॉल स्टोरिंग व्यवस्था मते रहिची ठीक अछि एवं एटा समस्त प्रकार रा फाइल फॉर्मेट को मते ये सहयोग बा सपोर्ट मते करूची यूनिकोड रो मते अनुकूल निर्माण संधान एवं ब्राउजिंग मते रहिची जीएसटीएल माने हमें जो कहू जे ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी या संपादन एवं परिचालन करिया पय मते हमें जीएलआई इंटरफेस व्यवहार करछे ठीक अछि एवं जे कोनोसी यूनिकोड रो अनुरूप भाषा रे मते हमें को व्यवहार करि पारुछे एवं अधिकांश डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रे मते एटा प्लगइन पय व्यवस्था मते रहिछि आ आज हमरे सब कोन कोन माने विषय रे जदि जो ग्रीनस्टोन विषय रे हमें सब कोन कोन आज आलोचना करले जदि हमें देखिबा ताले हमें एई विषय सब आलोचना करले ग्रीनस्टोन कोन एवं ग्रीनस्टोन को व्यवहार करबा द्वारा हमर लाभ कोन होछि एवं हमें ताको केमती हमें व्यवहार करूचे लाइब्रेरी रे एवं तार फॉर्मेट गुडी कोन कोन तार वैशिष्ट्य कोन एवं तार सुविधा कोन ए सब जिंस को हमें आज आलोचना करले एवं डिजिटल लाइब्रेरी कोन से सब विषय रे हमें संपूर्ण भाबरे हमें आज देखि पारले एवं वर्तमान सुधा मतलब जानिले जे हमर लाइब्रेरी को हमें केमती डिजिटल करि पारछे बा ऑटोमेट करि पारछे ए सब विषय रे हमर आज आलोचना रहला ताले आज पय एतिकी रहउची धन्यवाद।